Nama saya Kusnandar dan di sini sebagai project manager untuk project Nova Ocean Resort Bali. Saya adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi proyek ini sebagai construction management dan posisi saya sebagai construction manager. Untuk sebagai sistem manajemen konstruksi kita mengkoordinasikan semua elemen mulai dari sisi owner, kemudian dari sisi perencana, terus kemudian dari sisi kontraktor, terus item apa saja yang harus kita selesaikan, karena ketika kita sudah untuk safety dan K3-nya itu terpenuhi, sehingga pekerjaannya itu semuanya akan selamat, dan kemudian terhadap waktu kita juga berusaha untuk menyelesaikan dan tidak ada terganggu terkait untuk HSE tersebut maupun K3-nya, seperti itu. Saya Eri Basuki, Project Manager dari PT Mukti Adi Sejahtera. Jadi saya yang planning, manage pelaksanaan dalam proyek Nova Ocean. Jadi saya tentunya tidak sendiri di sini. Jadi di bawah saya ada set manager yang membantu saya, ada set engineer, ada supervisor. Di bawahnya lagi ada mandor-mandor. Nanti dia akan memanage dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Jadi mandor akan berurusan dengan kepala kerja ke tukang, demikian terusnya. Jadi saya harus memanage mereka itu untuk supaya bekerja sesuai dengan yang kita rencanakan. Dalam keselamatan saya punya HSE ya, Safety Officer. Jadi tim itu yang akan memonitoring tim-tim yang akan bekerja, jadi yang memastikan, memberi instruksi dan mengawasi untuk memastikan bahwa pekerja di sini akan bekerja sesuai dengan standar keselamatan yang ada. Dan untuk quality, kita juga akan menerjunkan tim QC namanya, quality control di situ. Itu juga bekerja paralel, mengikuti proses pekerjaan yang ada di lapangan. Good afternoon, I'm the project director for Bali Estate Group on our project. As you get more experience, or in my case older, what you do is it's called project management, which means manage the project. So scale is one essence of it, but the principles apply to any project, whether you're building your own villa or a big project like this. It depends on the size of the teams, the infrastructure, the commitment from maybe the government, and obviously the cost analysis of these projects. Your design element, obviously, the quality of the contractors that you bring into the project, your CM, your project management team that you try and drive to control the quality, time, cost, schedule, the usual parameters that the owners like to see. Yes, a very challenging job. We built on the top of a cliff top on limestone. The excavation was a large operation to cut and fill and remove. And you can probably see behind me the layered steps to accommodate the structure. But this is all obviously to international standards of excavation, and our consultants adhere to these. When you see the tonnage of rebar that's gone into this project, it gives us a solid, very good foundation for success. And we actually get job satisfaction from seeing the project rise from the ground to the finished product. So it's very good, very interesting. Op dit project hebben we er ook weer voor gezorgd dat de structuur zo professioneel mogelijk is opgezet. Dat doen we door met de meest ervaren en professionele partijen te werken. Zoals aannemers, projectmanagementteams, kwaliteitsborgingsteams die internationaal actief zijn en jarenlange ervaring hebben met grootschalige projecten en resorts.
Bijvoorbeeld onze projectdirecteur heeft ervaring met vliegvelden en grote resorts. Daarbij onze aannemers werken ook voor grote resorts en zijn hier al tientallen jaren actief met soortgelijke projecten en zelfs groter. En daarbij werken we ook met een projectmanagementteam bestaande uit 20 supervisors en projectmanagers die de kwaliteit waarborgen. Die lopen elke dag alles na, bekijken of alles verloopt volgens de tekeningen, houden de planningen bij, maar ook of de kosten in controle blijven. Op deze manier proberen we dit project zo succesvol mogelijk in te steken. Mijn visie is hierin ook altijd: bespaar niet op dit soort partijen, want hoeveel je hier investeert, dat bepaalt wat het resultaat is van dit project. Als u wilt weten hoe dit project is opgebouwd en zich onderscheidt van andere projecten, laat dan een bericht hieronder achter. Dan sturen wij u het volledige projectbrochure op. Bedankt voor het kijken en tot snel!